हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। এই সেশନରେ ଆମେ ତମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର IA4 ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିସ୍କସନ କରିବା ୱିଥ୍ 100% କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସହିତ କପିରାଇଟ୍ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 2024-25 ର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏଠି କହରେ ପିଲାମାନେ? 1989 ନା ନାଇଁ? 1989 ବା ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ 1989 ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଟେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମର ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ତମର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ, ନୂଆ ଗାଡି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେତେ ମାସ ପାଇଁ? ନୂଆ ଗାଡି ପାଇଁ 12 ମାସ ବା 1 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗାଡି ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲା। ପୁରୁଣା ଗାଡି ପାଇଁ କେତେରେ? ପୁରୁଣା ଗାଡି ପାଇଁ 6 ମାସ। ପୁରୁଣା ଗାଡି ପାଇଁ 6 ମାସ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବିନା ହେଲମେଟରେ ବେପରବା ଭାବରେ ଗାଡି ଚଳାଇଲେ ଜରିମାନା ରାଶି କେତେ? କେତେ ଟଙ୍କା? 1000। କି କର କିରେ ଏମିତି ଗାଡି ଚଲାଅ ବିନା ହେଲମେଟରେ? ବିନା ହେଲମେଟରେ ଚଲାଇବ ନାହିଁ ହେଲା, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ ସବୁବେଳେ। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ତମର। 2012 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି 400 ଏବଂ 2014ରେ କେତେ? 200। ବୋଲେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନା ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହ୍ରାସ କେତେ ପାଇଛି ଦେଖିବା। ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତମର 400ରୁ 200, ମାନେ 200 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମକୁ ତ କହିଛି କେତେ? ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ। ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? 200/400 into 100। এই ଯୋଡ଼େସନ କଟିଗଲା। 4 କେ 4, 4 5 20। କେତେ ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ତମର 50 ଶତକଡ଼ା। 50 ଶତକଡ଼ା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି 50 ଶତକଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ 30 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ବେଗରେ ଫେରି ଆସିଲା। 30 କିମି କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ତାର 30 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା 30 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ବେଗରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ୟାର ଆନ୍ସର ତମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନଚେତ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, 28ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା 28ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ। 1 ଅଟେ, ତାପରେ ତମର 2 ବି ଅଟେ, 4 ଅଟେ, 7 ଅଟେ, ତମର 14 ଅଟେ ଏବଂ 28 ନିଜେ ଅଟେ। ଏହାର ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ? ମଧ୍ୟମାନ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ଅଛି, এই ସବୁକୁ ମିଶାଇବା। এই ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଆମର? 66। ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି? 6। ମାନେ କେତେ ହେଲା? ତାର ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 11। ମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ ତମର 11 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଦେଖ, x that x belong to z -3 greater than equal to x ମାନେ କେତେ ହେବ? -3 -2 -1 0 1 2 3। ମଧ୍ୟମା କେତେ ବୋଲିଛି? ମଧ୍ୟମା କେତେ ହେବ? 0 ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ 0 ହେବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। এটা ହେବ ତମର 0 ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଥମ 9ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ମାଧ୍ୟମାର ଅନ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ 9ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏବଂ 9। ଏହାର ମଧ୍ୟମା କେମିତି ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ମଧ୍ୟମା କେତେ ହେବ? ମଧ୍ୟମା ତ ହେଇଯିବ ତମର 3 4, ଏଠାରେ ତମର 4 ଅଛି, ଏଠାରେ ତମର 4 ଅଛି, 5 ହେଇଯିବ ତମର ମଧ୍ୟମା। ମଧ୍ୟମା ହେଲା କେତେ? 5। ମାଧ୍ୟମା କିପରି? ସବୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ସବୁକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ସବୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରି ପାଇଯିବା କେତେରେ? ତମର 45 ହେବ। ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9 9 5 45। ମାନେ ଅନ୍ତର କେତେ? 5 ବିଯୋଗ 5 ସମାନ 0। ତାର ଅନ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ 0 ହେବ ତମର ଆନ୍ସର। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 13 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମିଶିଗଲା ବେଳେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆମକୁ? x1 + x2 ... x10 ଦେଇଛି କେତେ? 13। ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 130 ହେଇଯିବ। ମାନେ 130 ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 130 + 14 ଅଛି,
गोटे 14 बाय केते केते जण जणे मिसी गला बेले केते हबो 11 हो जिवो ओ 4 3 1 4 144 144 बाय 11 यदि करि देबा 13 दशमिक समथिंग आसु जेला 13 लिखिले भी पाखा पाखी 13 ते व्यक्ति जनकर बयस केते वर्ष हबो 13 वर्ष लिखिबो होला 13 वर्ष करेक्ट आंसर चलो परवर्ती प्रश्न गोटे पिला 6 टी विषय मध्यरु विषय रे भूल क्रमे 53 बदले 35 लिखिला ठीक मार दिया गेले माध्यमान नंबर केते वृद्धि पाइबो मु 3 बाहर करिछि तमे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करबो तमरो केते बाहरिला हला मोर 3 बाहरिछि हला चलो आगु बढ़िबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि देखो परवर्ती प्रश्न मु केवल प्रश्न कहि दोछि तार आंसर मु टेलीग्राम रे दे देबी हला नचित जे जानिचो कमेंट सेक्शन रे मध्ये तमे कमेंट करिकि कहि दबो मु पिन कर देबी कमेंटटा एक प्रिज्म रो आधार समबाहु त्रिभुज यार पार्श्व पृष्ठतलर क्षेत्रफल जेते वर्ग सेंटीमीटर तार आयतन सेते घन सेंटीमीटर ताइले आधार बाहुर दैर्घ्य केते पचारिछि नेक्स्ट गोटे सरल प्रिज्म रो भूमि रो क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर आयतन 1008 देला यार उच्चतार सूत्र पकई देबो प्रिज्म रो कोन तम उच्चतार सूत्र पकई देबो पिला माने आराम से बाहरी जीव तुमरो आंसर टा चलो आगो बढ़िया पिला माने तुमर आगरे कोन देजी देखिबा पिला माने तुमरो आगरे कोन रे पिला माने प्रिज्म रो कोन 1/2 bh भूमि गुणन आयतन बोले 1/2 केते 1/2 इनटू 84 इनटू 1008 2 रे काटी देले 2 4 8 2 2 एटा करबो जेते हेबो तार उच्चता हेते हेबो हला चलो आगो बढ़िबा दुईटी सिलिंडर उच्चता देछि एते अनुपात पिला माने गोटे मिनिट देखो दुईटी सिलिंडर उच्चता देछि 3:4 व्यासर अनुपात देछि एते हेले आयतन अनुपात केते हेबा बोली से पजारिछि पिला माने कोन अब आंसर करबो हला चलो आगो बढ़िबा परवर्ती प्रश्न कोन देछि देखो गोटे पंपा सिलिंडर बहिर् व्यासार्ध 4 सेंटीमीटर अंतर व्यासार्ध 3 सेंटीमीटर हेले 21 पाई घन सेंटीमीटर तार आयतन हेले वक्रतलर क्षेत्रफल एटा बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम पई एटा बहुत इंपोर्टेंट वक्रतलर तमर स्टार मार्क दे दियो परीक्षा रे आसीबो स्टार मार्क मु कहि दोछि एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न चलो गोटे सिलिंडर भूमि रो परिधि 2 गुण उच्चता 3 गुण हेले आयतन केते गुण वृद्धि पाइबो नेक्स्ट तमर कोन देखि देखो गोटे कोन रो उच्चता 8 सेंटीमीटर भूमि रो व्यासार्ध 6 सेंटीमीटर रे वक्र उच्चता एटा भी गोटे स्टार मार्क दे दियो एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस अछि नेक्स्ट गोटे कोन आकृत टोपी उच्चता 3.5 सेंटीमीटर वक्र उच्चता 9.1 सेंटीमीटर हेले एथिरे लागितिबा कपड़ार क्षेत्रफल केते वर्ग सेंटीमीटर तबे देखो गोटे कोन रो आयतन एतकी देछि उच्चता एतकी देछि तार भूमि रो व्यासार्ध केते बाहर कर बोलछि इजी अछि नेक्स्ट गोटे कोन रो उच्चता भूमि रो व्यासार्ध देछि 2:3 और उच्चता देछि 20 हेले तार भूमि रो व्यास केते बोलिछि तारे भी नंबर प्रश्न देखो एड देछि भी नंबर प्रश्न पिला माने मु धीरे धीरे सब देखै दोछि तमे इजीली देखि दियो ला एड देखो तमरो मल्टीपल असेसमेंट प्रत्येक प्रश्न यार आंसर हम बाहर कर देबी हला एटा तमरो इजी प्रश्न गुडा को अछि मु टेलीग्राम दे देबी नचेत तुम टेलीग्राम रे जेके जॉइन हे जाओ एटा तमरो यूनिट 2 मल्टीपल असेसमेंट तापर तमरो देखो तमरो एटा होछि यूनिट 3 रो हला एटा यूनिट 3 रो अछि तापर हम देखिबा कोन यूनिट 3 रो आईवी एवं भी एटा 4 नंबर देखिबा चलो 4 नंबर देखो तमरो 4 नंबर एटा तमरो अटे रे पिला माने ए थिला तमरो प्रश्न तबे तमरो देखो एस्पिरेशनल कंपोनेंट भी अछि एस्पिरेशनल कंपोनेंट कंप्यूटर कार्यकाल भित्ति रे प्रकार भेदर आलोचना करी प्रत्येक संक्षिप्त विवरण प्रदान करो ना कंप्यूटर सिस्टम रो मौलिक संगठन गुड चित्र माध्यम रे दर्शाओ हला एटा इंपोर्टेंट किछि नय बोर्ड एग्जाम रो तमरो एप्री प्रश्न आसीबो नै एटा केवल करिले करिवो नचेत न करिले भी चलिबो देखो बोर्ड एग्जाम पे केतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु तमरो देथिले अछि मु तमरो चिन्हा कर देउछि रे पिला माने एटा कि तमरो बोर्ड एग्जाम पे गुड इंपोर्टेंट प्रथम प्रश्नटा गुड इंपोर्टेंट एवं तमर आईवी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पई इंपोर्टेंट जेटा बोर्ड एग्जाम पई इंपोर्टेंट मु कहि देउछि एबे देखो त प्रैक्टिस करिवाला तापर ए प्रश्न स्टार मार्क दे दियो एटा तमर वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न डेटा स्टार मार्क चिन्ह दे दियो एटा आसीबार बहुत चांस अछि गोटे प्रिज्म रो आधार प्रत्येक बाहु ए एक कहले
आयतन √3/4 AQ हेले यार उच्चता केतेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मु स्टार मार्क देछि बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट तापर नेक्स्ट चला देखिबा कोन बोर्ड एग्जाम पे इंपोर्टेंट तमरो अछि देखो तमरो देखो बोर्ड एग्जाम पे एथिरे तमरो एटा तमरो आसीबार संभावना अछि ये ट्रिपल आई अछि एटा आसीबार संभावना अछि बारंबार आसुची या मेथड प्रैक्टिस कर देबो दुटा तमा प्रैक्टिस कर देबो दुटा आसीबार बहुत संभावना अछि एटा तमा स्टार मार्क दे दियो ला स्टार मार्क दे दो आसीबार संभावना बहुत अछि चलो आप पिला माने देखो ये मल्टीपल असेसमेंट रो ए सीसीटीवी रो बहुत बारंबार आसुची रे एटा तमरो वेरी 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 इंपोर्टेंट बोली कहबी परीक्षा रे 199.99 चांस अछि ए सीसीटीवी आसुची बारंबार आसुची हला मन रखिता एथिला तमरो प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम रो बहुत जल्दी मु तमरो सिलेक्टेड क्वेश्चन तत्पश्चात इंपोर्टेंट लाइव क्लास करिवि प्रत्येक हला बोर्ड एग्जाम पर्यंत ठीक अछि से पर्यंत चैनल टाको कोन सब्सक्राइब करिके बेल बटन रे ऑल प्रेस रखितो सेते पई कहू जे मु बोर्ड एग्जाम रे जो क्वेश्चन भी दिया जीवो तुमरा 99.99 चांस थे एग्जाम रे आसीबार केवल 1% न आसी पारे किंतु 99.99 आसीबो ही आसीबो परीक्षा रे गत वर्ष 50 ରୁ 45 आसीला हमर प्रश्न जेकी चेक करि परिबो तमे सेते पई कहूची सब्सक्राइब करिके बेल बटन रे ऑल प्रेस करि देबो ठीक अछि धन्यवाद।